Libre transport. Aeroplano. Yapin itong boyfriend na, iya ko mo rin, kinuha ko rin kay Pilipinas. Tapos ka rin niya magpakasal kay Abu Dhabi. Magkasundo, magkaano eh. Sa Abu Dhabi yan? Ma'am Nun, saan pa anak natin? Ito sa bag ko. Ayan dyan ba? Kanuna na eh, lagi ready man to. Alin? Lagi ready man to. Nagapogi sa head. Ayos. Nang ano? Sinira ko itong bag ko, original na bag. Banner? Pinagawa ko yung bag. Sa print main niya. Oo, print main niya. 4BD lang. Yung sa amin, 4BD lang yun. Hindi ah. Master. Ano yan saya ng print master? May ano, mabango to oh. Lahing. Lahing. Meron daw jar-jar. Ayun, may kamuti tops ka. Kamuti tops. May bayad yan. Kamuti tops, may bayad yan oh. Kung gusto niyo bumili, mamitas kayo. Dito, marami na. Dito talaga, marami. Can we get basket? Can we get basket? Oh, bundo pala to, bundo. Lo. But no lemongrass, tanglad. Kaya alibay. What do you have? Do you have this? What do you want? Lagyan ng... Ang inausunod Ay! ako ng Hindi pala to, hindi pala to kamuti tops. Oh, what this one? Where is jar-jar? Pumpkin lang. Pumpkin, no fruit. Ay, no fruit, no. Vegetable, what? Not vegetable. They harvested it. What else? No more? Yung mustasa na lang. Only leaves. Only small. Okra. Hello. Gawa dahon sibuyas. Ay, ambot. Ayun, may jar-jar. O, jar-jar man siguro na ka. Oh. Jar-jar, matuyok ta to. This one, oh, jar-jar. Ay, gibutangan nag-abono. Oh my God, lapok. Oh my God. Ha? Diribig na ni? Small. Basig na anay abono, manundag ko. Jar-jar na eh. Pwede man siguro ng gagmay may kuhaan. Wala may kamuti tops. Dili man gadya, pareha man siya nang nai. Oh, katungkuhan. Si tawag na. Spinach, oh. Yeah. Oo nga, may jar-jar doon, malalaki na. Oh, Oo, hinahalo sa ginataan. sibuyas oh. Oo nga. Uy, May bayad ba? oo. Pwede daw tayo manguha. I will get the sibuyas. Take video.
My friend, I will pick, ha? Baya. Saan na yun? Good, siya ka. Doon dito gaos because. Baya. We will take ha. Okay na daw? Hmm. Dagpo naman ang uga. Ay, pero saan na? Dito din yung dagat ka. Oh. Linaw naman dito. Oh. Wala. Kasi Molukian. Oh, katungkuan sa luyot, diba? Ay, Yun ni Crystal. Hmm. Saluyot, Mulukia. Hmm. Tara na. Masig kulang pa ni. Hmm. Oh, Ano? 500 pesos eh. Kung baya, G plastic baya. Nakani ka, wala na din dahon. Yung dahon to. This is, what's name? What is Can eat this? fresh? Hmm. Now we can eat fresh like Jar. क्या नाम भैया? उसको राई साग बोलते हैं बांग्ला में। हाँ? राई के साग बोलते हैं। Oh. Kuan man gud ni siya kadung sa mga dahon na ay. हाँ? वेजिटेबल बहुत गुड है। Oh. भाई बेकार। भैया जी प्लास्टिक में put. Sabagay ito kahit naman makuha yung masarap ito sa gata. Oo nga. Oo, kalabasa. No? Tsaka yung kasama yung kanyang bulaklak. Pwede no? Pwede sa gata na isda. Oo. Pwede. Enough. Pwede mo siya. Parang pichay. This one pichay. Kichay, kichay. Ito masarap to sa Oh, kitsa yan, ate. mustasa yan. Yan, kichay. Oh, mustasa din ito. Kinuha ko ate. Oh, dahon lang. Okay. Huwag mong bunutin, be. Ano lang yung dahon lang ang ano kunin mo. Correct. Kasi mapatay na mapag... Oo nga, hindi na. Ay, dahon lang pala yung ginabuno-buno. Huwag mong bunutin yung ano, yung dahon lang. Ay, Putulin lang, dahon lang. masarap to sa ano, sa sinigang. Lalo. Dito. May ano ako dun eh, may salmon eh. Wow! Sarap yun ate. Be, haluan mo na to. Ay, ano ba yan, pichay? Hindi, mustasa. Mustasa. Tulo naman akong sinip. Uy, ka sino to? Ayaw po ipahid. Dip. Naman na. Hello. Ano na, nasarapadan siya ng kamot. Hindi na
Bali to ba? Tuwad-tuwad ng kami na anak ron. Wala na tayong hindi na tayo Tuwad na. naglinis. Ikaw yung kaano, pasok dito. Bali man na ka. Pikasay, ganun. Kino? Sige, sige mo ko. Ay, nilinis sa natin pati gulay. Nagbubunot, hindi tanim. Bunot na kami. Oh, doon na daw. Oo nga, masarap to sa Kaya. sardinas. Plastic. Put this one, no? Ikon ka. Ang sariwa from the garden. Oh, fresh from the garden. Separate. Add more. Take more, take more. This flower. Okay. This is good. Not this one. No. This is more. Ayun, madam, gusto mo bulaklak. Pwede daw yan po yun. Bay, give me bay like this. Ah, yung kalabasa. Kalabasa, yan kuya. Oh, ginugulay yan yung kalabasa. Where's my Oh, flower. Pwede na ihalo dyan. Oh, sige. Hmm. Bata ito. Siguro yung inaano. Tama na yan ka. Ah, nagkuha na doon. Tumawag na, na. Where's my ano? Ito yun. Come. How much? Ga, tama na. Be! I-mix mo na lang. Tawag na, oh. Nagkuha na dito. How much this one? Brother, yeah, come out. Tama na ka. How much? Mine. Brother, how much? Brother, how much? Cash. Sumani. Hindi na to. To ano? Ambot lang. All, how much? All. Wait! Wow, only 110 sa akin. Ako na magbayad. Brother, this one little, only 100. This one I try na. This one for us, brother. How much? Ikaw ang plastic. Oh, in a basket. How much money? All 1 DD. All the 1 DD. 100 pesos sa akin. Oh, you say 100 pesos for him. Bye, oh, Then for me. I take How much mine? Sa imo mga 500 lang yan.